on s'est rencontrés avec Rubinho parce que j'étais à São Paulo pendant 3 semaines. Et là-bas, tous les musiciens me disaient « Mais Rubinho Antunes, tu ne connais pas, tu habites à Paris, tu ne connais pas. » Et alors quand je suis rentré à Paris, j'ai essayé de rentrer en contact directement avec lui et il jouait avec Olivier. De là, j'ai germé l'idée de former un groupe à 5 personnes avec Olivier, Rubinho qui était à l'époque encore à Paris, Zaza qui est un batteur carioca mais qui habite à Lyon depuis quelques années, et puis Damien Varaillon qui est un des bassistes les plus in demand de Paris. Chegando na França, eu estava tocando num dos festivais em Paris, encontrei o Rubinho e lá a gente se falou um pouco e depois a gente esteve na Córcega com o Olivier, onde a gente tocou a primeira vez junto, e o Johnny eu conheci numa outra situação e foi aonde eu pensei por que não estender esse link, esse projeto para Rio, São Paulo e Paris e Lyon, Brasil, França e Garrafa Jazz, esse é o nome do grupo. Cada um propôs um tipo de repertório para o grupo. O Olivier, apesar de ser francês, ele compõe a música brasileira como ela é. Eu estou numa fase não tão brazuca talvez, mas sempre com a música brasileira como referência para compor. O Johnny tem essa linha mais já de compor, mas ao mesmo tempo tem essa curiosidade de conhecer cada vez mais a cultura brasileira. E a gente se apoia no Zaza, que é o motor rítmico do grupo, que é o cara que faz essa ligação realmente da coisa do jazz europeu com o jazz brasileiro, que tem a coisa do ritmo ligado, logicamente, às características harmônicas e das composições. Então, bom, e o Damião é um cara que toca qualquer coisa, mesmo se ele não conhece, ele toca e não precisa nem conhecer. Dans la musique qu'on compose, en tout cas que moi j'ai composé pour l'orchestre, il y a bien sûr les influences brésiliennes de Zaza et de Ruben qui entrent en jeu, mais on a aussi tous en commun une forme de modernité qui nous permet d'aller un petit peu plus loin qu'un mélange avec cette musique brésilienne. On peut aller vraiment dans des directions complètement différentes, avec des couleurs différentes. Et je pense que l'orchestre propose un répertoire varié grâce à ça, parce que tout le monde est rentré un petit peu dans cette direction. Chacun apporte ses influences, sa musique, et ça roule très rapidement.